пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами ничего не могут спрогнозировать. Но для нас это еще сложнее. Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией. Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть что? Сильной. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Николаевич, друзья, я приветствую всех участников и гостей 35-го съезда Российского союза предпринимателей и промышленников. Это событие традиционно объединяет собственников, руководителей крупнейших отечественных компаний и, конечно, привлекает внимание всего делового сообщества страны. Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса. Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами ничего не могут спрогнозировать. Но для нас это еще сложнее. Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех, без исключения регионов и континентов. Не случайно сейчас была проведена параллель с недавней эпидемией. События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть что? Сильной. Мы с вами с глазу на глаз постоянно об этом говорим. И единой в понимании своих национальных интересов, в решении текущих задач, которые стоят перед нами, в достижении стратегических целей развития. Несмотря на объективные трудности и искусственные ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы. Вместе с деловым предпринимательским сообществом мы работаем над обеспечением экономического роста и решением социальных задач. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить членов РСПП, коллективы ваших компаний и предприятий за весомый, каждодневный вклад в укрепление потенциала России, за sodistia развитие региона. Antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran berdampak langsung ke berbagai negara. Salah satunya adalah lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi secara global. Dari beberapa pengakuan warga di media sosial, berikut ini kenaikan harga BBM di beberapa negara. Perang Amerika Serikat Israel versus Iran yang belum usai, mau tak mau memberikan dampak pada negara-negara lainnya. Kenaikan ini terjadi setelah distribusi utama minyak dunia di Selat Hormuz terganggu akibat konflik. Di Amerika Serikat sendiri, harga bensin dilaporkan mengalami kenaikan hingga 20%. Ada berderet kreator konten di Amerika Serikat yang seakan-akan teriak dengan kenaikan harga ini. Oh, we are so cooked. We are so cooked. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally look at that. That is real, folks. Right here, $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. Oh my God. Dampak lainnya juga dirasakan di beberapa negara maju seperti Finlandia dan Jepang.
Negara-negara yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah ini jelas menghadapi lonjakan harga BBM. Harga bensin di Jepang guys akibat perang naon eta teh Amerika, Iran, Israelnya kemarin teh sempat naik guys sampai 190 yen. Ada bahkan di tempat lain mah katanya sampai 200 yen atau sekitar 20.000 lebih lah ya per liternya guysnya, lumayan berat. Dan ini pasti efeknya barang naik, pupuk naik, segala naik, pasti nara naik ya pokoknya namanya nenek reke lantah telina teh sampai berpikirnya apa harus kemana-mana naik sepeda gitu. Sementara itu di Selandia Baru, New Zealand, kenaikan harga BBM turut membebani masyarakat. Biaya transportasi meningkat bisa berpotensi mendorong inflasi di berbagai sektor. Di Indonesia sendiri, pemerintah masih memastikan pasokan BBM tetap aman. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Krisis energi global yang mengancam dunia membuat warga di India menyerbu SPBU. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India, salah satunya di Gujarat dan Ahmedabad. Mereka mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Warga mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Kericuhan pun sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrian. India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas. India yang menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat pun terkena dampaknya. Padahal lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Ya, imbas konflik di Timur Tengah, kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Thailand. Seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. We must have gone past 20 plus petrol stations all with nothing, but finally it's kind of crazy. You can't see, but the queues are going way back. There you go. You can see the queue in the mirror. Hey, here we go.
Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht at this petrol station, but other ones have 500 or 1,000 baht. Krisis energi mulai terasa di Filipina. Warga protes terbatas dan tingginya harga BBM. Sementara pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Aksi protes tingginya harga BBM digelar di sejumlah lokasi di Filipina, salah satunya di Quezon City. Warga, pengemudi hingga operator transportasi umum meminta pemerintah Filipina menurunkan harga BBM dan menindak kartel penimbun BBM. Sementara itu, saat ini Filipina menghadapi krisis bahan bakar. Presiden Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat energi nasional selama 1 tahun. Krisis ini menyebabkan biaya operasional bagi pengemudi transportasi umum terus meningkat. Kira ang Pangulo natin ang kwan, emergency, national emergency, piktuhan lahat, lalo na sa pamumuhay namin. Imbes pang bigas na, napunta sa gasolina. Krisis energi juga berdampak terhadap penerbangan di Filipina. Cebu Pacific, salah satu maskapai ternama di Filipina, telah menunda penerbangan beberapa rute internasional. Tak hanya itu, mereka juga mengurangi frekuensi penerbangan dalam negeri. Saat ini harga bahan bakar jet global meningkat lebih dari 2 kali lipat selama setahun terakhir.